à tous et à tous. Ni Auni Abalmamsori, nous Assis Kulubali, en fleni anga M3 City plateau sans fait. Bien anga artiste belebele ba do be ñogon bolo amase ne yɛrɛ ga tɔgɔ fɔ donc n bena micro d'a ma a b'a tɔgɔ fɔ avant que n ka micro d'a ma foli belebele b'an b'o taga di an ka sponsor ma n'o ye Kin les Jeunes donc toujours rester connecté et abonné aussi donc là me micro di an ka artiste ma a k'a tɔgɔ n'a jamu fɛn Hakiri dɔnkiri cɛsiri basigi cɛbakɔrɔ kurusitigi kɛnɛdugu duguda siri kɔrɔ a tɛ si ye fo hakiri fatɔ hakiri ma zɛrɛ ni jɛ jɛ ni jɛ dibi la dibideni a fɔ jinɛ kaba ye k'a k'i pan fatɔ hakiri ma aw bɛ ni su ni fatɔ ko ye ayiwa n bɛna n baarakɛɲɔgɔn présenter aw la bi don tɔw la si kelen pe dɔrɔn de bɛ to ka plateau in animer mais aujourd'hui bi ni n baarakɛɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ama Boss donc an bɛna plateau animer ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma d'a ma Ama ko ka ɲi ouais donne i b'a kan ouais tranquille je suis là ok bi ani mun bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ cogo di ne yɛrɛ dabala bani ninnu fatɔ aw yɛrɛ taa sigilen na ne yɛrɛ kamana galen de ko in kɔni a tɛna jɔ do donc soyez patient ok a y'a lajɛ ka ɲɛ donc o kɔrɔ ko kow bɛ yan bi dɛ filɛlibagaw a ka hakili to an na dɛ n'a ye caméra bɛ ka yuguyugu dɔrɔn a ka boli ka na anw kunbɛn M3 City da la parce que bi ta in fanga ma ɲi a ma ɲi dɛ ok donc o la an bɛ fɛ ka dɔn e tɔgɔ ani e jamu ne tɔgɔ d'accord yani n ka kuma daminɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka émission in lajɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin maakɔrɔba n bɛ n fa ni n ba fo ka Ala fo donc ale min ye bi d'anw ma a sela ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bi ne tɔgɔ sɛbɛ 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 fɛngɛ a tɔgɔ de iyo i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ i b'i kunja ne tɛ ka foyi faamu o la dɛ ne yɛrɛ bɛ u bɛ sasi ɲini tɔ la de a fɛngɛ ne tɔgɔ voilà Zakaria Sogodogo ne tɔgɔ de ye Zakaria Sogodogo a bɛ to ka bɔ i kɔnɔ de a bɛ to ka bɔ ne kɔnɔ de mais o man ɲi o ka ɲi bon o tɛ fɛngɛ tɛ fatɔ ko de don wa ok Zakaria Sogodogo mun nana ni perli ye bon Zakaria Sogodogo perli c'est-à-dire depuis fitini an fitini ni n terikɛ dɔ tun bɛ yen ko Oromo Bayiwan c'est-à-dire o wagati ninnu na rappeur tɔgɔ c'est-à-dire rappeur clan bɛɛ tɔgɔ tun ye Lil fɛn dɔ ni min ta Lil Ba Lil tan donc moi-même ne ye n sigi k'a jateminɛ n ko est-ce que ne nana n tɔgɔ kɛ c'est-à-dire Père Lil les pères des Lil c'est-à-dire Lil père ou quoi Lil fa les pères des Lil donc n y'a essayé k'a kɛ ten n ko Romeo ma est-ce que Père Lil ma ɲi Romeo ko non est-ce que an tɛ L bɔ a la an t'a kɛ Père Lil donc Père Lil donc papa élégant des rappeurs lumineux yang c'est ça o de nana ni Père Lil donc en un mot Romeo yɛrɛ de ye Père Lil tɔgɔ in da ne la en un mot quoi c'est ça donc fanu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o de don Père Lil kɔrɔ o de don bɔra ka Père Lil yɛrɛ kɔrɔ expliquer o yɛrɛ de don donc a ma se aw yɛrɛ bila kunfana bilen o de don déjà aw bɛ Père Lil yɛrɛ kɔrɔ dɔn donc si on continue ok donc la Père Lil oui e nana arabu kɔnɔ cogo jumɛn la ilaha illallah Mamadu o mɛnna dɛ o mɛnna ne nana est-ce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne nana cogo min na mais ne kɔni nana rap kɔnɔ ne nana de sinon ne nana cogo min na o tɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kɛ dɔ de ka sɔn kanu kama i donna arabu la i tun bɛ rappeur dɔ kanu ou bien i tun bɛ dɔ ka sɔn kiffe trop ou bien i bɛ yala mɔgɔ dɔ ka rappeur dɔ tunu a ka juste kama i donna arabu la o bɛɛ bɛ se ka kɛ c'est vrai o sugu ninnu na parce que depuis ka ne to école la depuis première année première cycle ninnu na donc ne ka dɔnkilida c'est-à-dire ni chant ko ni fɛn ninnu tun nana ne ka matière principale de tun ye dɔnkilida ye en un mot ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne donna dɔnkilida la cogo min na depuis o wagati ninnu na dɔnkilida ka di n ye j'ai essayé ka to ka chanter a fɔlɔ o y'a sɔrɔ n ka dɔnkilida daminɛ kuma ninnu na classe fasafasi de tun bɛ yen nɔ an tun y'a essayé ka to k'olu kɛ an b'olu kɛ balaniso ni fɛn ninnu na bon en un mot master sumi de tun ka di ne ye trop depuis ne fitinin donc ale ka ko n'a togo donc
o tɔgɔ de don quoi o de don. Ah ok n'o yɔrɔ faamuya donc tellement que Marcel Sumi Diaré voilà i donna dɔnkilidara k'a ka coiffure bɛɛ kɛ mais fari nana na wuli e la mais an dun y'a ye Fatima Marcel Sumi la e ka fa in an m'o yɔrɔnin faamu dɛ kokura ko la m'an ka faamu o ma dabɔ faamuyali yɛrɛ kama fa ko ma dabɔ faamuyali yɛrɛ kama n'o faamuna dɔrɔn don min na dɔrɔn o y'o ko bannen de cogo min na o bɛ ten de i ko k'an ka pan o yɔrɔnin kunna c'est ça donc o yɔrɔnin ka girin trop o ka girin dɛ o ka girin yɛrɛ fɔ n'o yɛrɛ ɲɛ wala n'a tɛ fa o kunkolo ka exploser donc fa ko ni ne ko n b'a fɔ yan dɔrɔn caméra o fɛn bɛɛ bɛ jɔ yan lumière o fɛn bɛɛ bɛ jɔ san ayiwa an dun bɛ fɛ an ka baara kɛ bi an tɛ o m'an ka faamu yɛrɛ olu bɔ a la c'est ça an m'an pan o yɔrɔnin kunna ah ok Ama n bɛ kuma di Ama ma d'accord ok toujours an tɛ ɲina an tɛ segin an m'an ka faniw kun a abonné pour ka rapport ka actu layɛ donc Perli oui i ni Asi tilala i ni ne de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sisan la question suivante est Perli bɛ genre jumɛn de kɛ le genre de musique Perli kɔni Perli bɛ fɛn bɛɛ kɛ Perli b'a sugu bɛɛ de kɛ c'est-à-dire moi je suis artiste complet ne b'a sugu bɛɛ de kɛ i ko rap i ko R&B i ko reggae tout ne b'a sugu bɛɛ de kɛ bon actuellement n bɛ fɛ ka n ka sira falen parce que o de bɛ ka mɔgɔ caman fɛn n bɛ fɛ ka sira falen je vais être c'est-à-dire artiste n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na moi je vise très très loin maintenant parce que ne b'a fɛ ka kɛ artiste sugu dɔ ye n b'a fɛ ka taa sira dɔ fɛ sisan qui maliyɛnw tɛ k'a faamu ani mun tubabuw de bɛ olu ko ninnu dɔn anw bɛ c'est-à-dire dans la vie anw ka ko bɛ fɛngɛ o de don quoi. Perli ka nin kuma ye ne yɛrɛ kɔni ne min bɛ plateau sanfɛ cogo min na o de don confusion nana ne la parce que i ma nin yɔrɔ walawala trop i ko tubabuw ye fɛn dɔ faamuya i nana o de don bon i ye kuma ya ne bɛ fɛ k'a fɔ o ko ninnu ka girin de c'est-à-dire ne bɛ fɛ ka sira min ta a sira ka jan trop a ko ka ca trop mɔgɔ caman bɛ yen u t'a faamuya ne yɛrɛ ka genre ye min ye ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ ani mun moi ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma de c'est-à-dire même ne ka habillement ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma de ani mun moi ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ quoi a kuma yɛrɛ man ka fɔ f'a ka ye quoi f'a ka ye quoi. ah ok mais Ama mi o yɔrɔnin expliquer dɔɔnin i bɛ fɛ ko min ka e bɛ fɛ ka ko min kɛ n'a ma kɛ a tɛ dɔn mais avant k'a ka kɛ i bɛ se ka dɔɔnin expliquer mɔgɔw ɲɛna u bɛ mun faamuya o ko ninnu na parce que a kunpa bɛ bɛɛ la mɔgɔ si yɛrɛ t'a dɔn Perli bɛ ka ko mun kɛ mais i bɛ se ka dɔɔnin voilà a man ka faamu de koyi mais ne tɛ fɛ a ka faamu yɛrɛ n'a faamuyala dɔrɔn o ko bannen de. Perli fɛn dɔ bɛ yen il faut que an k'o faamu n'i y'a ye i nana plateau sanfɛ bi c'est parce que fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn merci i nana yan mɔgɔw tɛ mun dɔn i yɛrɛ ka se k'o expliquer mɔgɔw ka dɔɔnin faamuya la mais déjà n'i y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ tɛ faamuya a bɛ gɛlɛya dɛ. ayi mais an t'a la ka kuma genre ko de kan ne ko ne bɛ genre sugu bɛɛ kɛ. ok maintenant kuma lasurunya na i bɛ genre bɛɛ kɛ mais kuma dɔ la i bɛ genre kelen maîtriser genre in bɛɛ la o ye genre jumɛn. o ye fatɔya de ye fa bɛ ne la ne tɛ genre ne yɛrɛ de ka genre ye fa bɛ ne la ne b'o dɔrɔn de maîtriser fatɔya ne bɛ se o dɔrɔn de la genre tɔ ye a tɔ ninnu bɛɛ. ok o fatɔya ni freestyle dɔɔnin k'o la tantɔ an bɛ fɛn o ye. fatɔya freestyle ko la. déjà i ko k'i b'o de maîtriser donc. oui. a man ka faamu a ma dabɔ faamuyali kama. ne yɛrɛ bɛ se ka yali o. ayi tant parce que foyi ma kɛ ne yɛrɛ freestyle kura de ni style kura de ni genre kura de ni album bɛ nalen. Ama est-ce que Perli bɛ nalen. ok a dala wari. nka bila u da la dɛ. c'est pas possible. sans plus tarder Perli an bɛ taa. i b'a dɔn nous sommes en Afrique. bon n'a fɔra ko i den bɛ dɔnkilida la mɔgɔ b'a kɛ ko sugu bɛɛ ye. Perli an bɛ fɛ ka dɔn i ka dɔnkilida daminɛ i ye difficulté sɔrɔ avec les parents.
est-ce que Perli difficulté sur avec les parents avant d'amener? Ouais, bon, dans la vie, les parents, nous parce que artiste tɔw bɛ fɛn minnu sɔrɔ difficulté fɛn ninnu na dɔnkilida ko la alhamdulilayi a barikala ye ne ma olu si sɔrɔ parce que ne parents choisissent no trop ne parents ɲɛ yɛlɛlen no surtout ne fa yare kuma dɔw la o kɔni tun ye rumeur dɔw passé bon Perli ye dɔnkili n ka wagati dɔ la n tun ye dɔnkili dɔ bɔ n ko a fɔ ne dɔrɔn caman ye kuma caman fɔ Perli fa y'a gɛn parce que a tɛ dɔnkilida la ne fa tile kelen ma deli ka ne gɛn même ne ka concert ne ka podium ne ka fɛn o fɛn bɛ kɛ ne fa bɛ participer a la ne ka clip fɔlɔ clip mama ne fa de y'a wari complet sara c'est à dire a choisissent no trop ne sɔnnen no a ye trop et puis a ye ne faamuya depuis au début tiɲɛ yɛrɛ la ma gɛlɛya sɔrɔ envers mes parents dɔnkilida ko ni fɛn ninnu na alhamdulilayi. Fana kulo bɛ na donc aw minnu bɛ rumeur fu langale ku c'est ça ni kɛra des trucs aw yɛrɛ numɛ sisan foyi ma kɛ. Maintenant ne bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ i ko selon les rumeurs rumeur dɔ fana tun bɛ ko Perli ka bagi ko je sais pas gɛlɛyala des trucs donc ko Perli fa kun ka dɔnkili jɔ pour i ka étude continuer des trucs je sais pas n'o ye tiɲɛ ye bon fɔ n'u kɔni de b'a fɔ dɛ yan kɔni n'u y'a fɔ an b'a lasi a b'a walawala bɛɛ ye. C'est ça bon o kelen ni o bɔlen no tiɲɛ fɛ dɔɔni parce que an kɔni tɛ kuma dogo dɛ dans la vie depuis voilà depuis dɔnkilida ko ninnu daminɛ n fa b'a fɔ n ye bon n t'i ka dɔnkilida contrôle la mais fɛn kelen min ka di n m'a fɛ i ka kalan kɛ donc a ka kalan ko kun tɛ kulonkɛ ye quoi en un mot mais dans la vie bɛɛ n'i ka ko ninnu de don a y'a kɛcogo bɛɛ pour que fɛn ka fɛn a ma fɛn donc fɛn ni sisan an fana y'a fɛn a kɛla fɛn de ye o fɛn ni fɛn na o kɛla fɛn tantɔn ni fɛn ko in o de don c'est à dire kalanko in na sisan n'a tun tɛ ka ɲɔgɔn faamu a ko dɔnkilida tɛ problème ye mais kalanko in yɔrɔ de ye fɛngɛ ye quoi donc bagi ko tiɲɛ yɛrɛ la ma o fɛn ninnu sɔrɔ ma n ka kalanko ma taga ɲɛ ten an da tun bɛna se o yɔrɔ ma o question bɛ yen quoi c'est ça ya donc aw ye nin kuma faamuya Perli n'a fa tun bɛ ɲɔgɔn na kalanko de la bon o yɛrɛ tun tɛ mankan yɛrɛ juste fa tun bɛ fɛ ka pousser a ka étude kɛ c'est ça donc Perli an bɛ taa rapidement parce que n y'a f'i ye cogo min na question b'an bolo yan bi dɛ fatɔ yɛrɛ ko k'an ka ko kuma o kuma ka d'a ye qu'il est là k'a b'a bɛɛ répond je suis là Perli ouais an da bɛna se yɔrɔ min ma nin kuma in nin munumunu kan bɛna Sikaso dɛ cogo di a mɛnna Sikaso kɔnɔ a mɛnna Mali i jɔ n bɛ king min fɔlɔ i kan ɲini ne y'ale min a b'i bila cogo jumɛn Perli o ŋununukan ye mun ye ko fierté min Perli la turu wa cɛ ko Perli ko paraît-il k'a bɛ tɛmɛ carré kɔnɔna na k'a tɛ mɔgɔ fo a t'a kunkolo kɔrɔta ka mɔgɔ layɛ comme Perli yɛrɛ bɛ yan Perli an kɔni an ye fɛn minnu ye an kɔni bɛ kumaw lase pour que ko réalité ka don anw tɛ dɛ i ka fɔ minnu de ko k'i ɲininka voilà bon dans la vie mɔgɔ bɛɛ ni i kɛcogoya de don mɔgɔ bɛɛ n'i ka fɛn de don fierté tɛ parce que ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛ min kɛ fierté ye normalement mɔgɔ dɔ bɛɛ fierté kan ka k'i la tu dois être fier de toi-même mais faamuyalibaliyaw de don c'est à dire i b'a dɔn en Afrique ni principe b'i la u t'a faamuya u b'a kɛ ko wɛrɛw de ye fierté b'a la tan fierté b'a la tan il y a des choses ne tɛ sɔn o ko ninnu de ma olu de bɛ ne ni mɔgɔw cɛ sinon fierté tɛ mɔgɔ tɛ fan lamɛn ka ne bɔ mɔgɔ tɛ baro kɛ ni fan de ka ne bɔ wa mɔgɔ tɛ fan fo ka ne bɔ c'est à dire mɔgɔ tɛ même a jateminɛ prestation ni fɛn ninnu na il y a des artistes bɛ taa u b'u t'u ka mobile ni fɛnw kɔnɔ ou bien k'u sigi yɔrɔ ninnu na k'u tɛ kuma ou bien u tɛ bɔ ne ni n ka fanw de bɛ baro kɛ maintenant même denmisɛnninw ni n taara sɔrɔ u bɛ fɛn o fɛn na ni balontan de don an bɛ balontan ɲɔgɔn fɛ yanni ne ka prestation cɛ tout faamuyalibaliya de don dɔrɔn k'a f'u ye fɛn tɛ fierté tɛ mɔgɔ man di c'est à dire mɔgɔya man di mɔgɔ ye ka ne bɔ quoi fatɔya in aw m'a faamu dɔrɔn de walayi sinon aw ko ka di ne ye fɛn aw ko ka di ne ye dɛ an ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn sinon foyi. Ok, ama me i ka o yɔrɔ kuma tɔ dafa parce que hali dɔw fɛnɛ b'a fɛ ko Perli u bi wele téléphone na souvent i t'u ka appel ta ou bien ni appel ta i bɛ mot dɔw f'u ma mun b'u la énervé tu vois au plus encore
ni ou bien ko ni message sur ma sur WhatsApp ite mɔgɔw ka message jaabi kuma caman quoi juste an fɛ ka dɔn mun na. Non bon parce que mɔgɔ kɔni mana kɛ togo togo i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ. Dans la vie mana kɛ togo togo jamati i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ. WhatsApp ko ni fɛn ninnu moi je suis pas ne tɛ rappeur dɔrɔn ye. Moi je travaille ne bɛ fɛn wɛrɛw la min ni dɔnkilida tɛ kelen a bɛ se ka kɛ n ka occupation bɛnna ni dɔw ka message ou bien dɔw ka appel ni fɛnw ye. Donc a bɛ se ka kɛ fɛngɛ don n'olu la donc n bɛ hakɛto ma ɲini k'olu fɛ. C'est pas parce que ko n bɛ ban k'a jaabi c'est pas ça. Donc a bɛ se ka don ni ko dɔw ye. Togoya dɔw la min ni fɛnw tɛ kelen ye hakilina tɛ kelen donc n bɛ hakɛto ma ɲini k'u fɛ fierté tɛ foyi foyi tɛ c'est juste a bɛnna ni ko dɔw de ye dɔrɔn. Fanu yɛrɛ kulo bɛ nin na donc c'est ça Perli bɔra ka kuma fɔ sisan fierté tɛ n'i y'a ye k'a bɛ dɔnkilida la a bɛ dɔnkilida aw de kama a ka fanu de kama donc ko bɛɛ ni kɛcogo de don diɲɛ kɔnɔ dan ka bi bɛɛ ni jogo de don. Ne bɛ fierté k'aw la mun na. Foyi. Munna. Ouais mais a yɔrɔnin dɔ fɔ tiɲɛ de don souvent tant tu permettais ka bɛɛ répondre quoi. C'est ça. C'est ça. O yɔrɔ faamuya la. Perli an bɛ avancer dɔɔni an bɛ fɛ k'a dɔn public bɛ fɛ k'a dɔn son jumɛn ye Perli yɛrɛ lancer. Son jumɛn ye Perli lancer fanu kɛra son jumɛn fɛ Perli ka son na ka tɛmɛ son bɛɛ la. Ok bon son mun yɛrɛ sera mɔgɔw sera k'a dɔn ni ne ye Perli ye bien o tora ka Perli yɛrɛ tɔgɔ ni fɛn fɔ o son kɛla Pakoloni de. O ye Pakoloni de grâce à ça donc on sera ka lakodɔn. Wagati ko ni ma nɔgɔ dɛ c'est pas o question yɛrɛ b'an bolo i ni Togofilo ni ka classe dɔw yɛrɛ ko cɛ ko Togofilo de c'est grâce à Togofilo ni Perli ye succès sɔrɔ ko parce que ko Togofilo ye son na ko zɛgɛ tɛ Sili wa saba ko Perli a répondre dans Pakoloni ko succès na Togofilo ye wagati ko ni cɛ Ala ye ne dan ne ye rappeur dan koyi olu bɛ se ka succès di ne ma cogo di Ala ye ne dan ne kun ye Togofilo ni fɛn ninnu dan manamana mɔgɔw de don sanukana mɔgɔw cɔnzɔn minɛ cɔnɛ ninnu ne yɛrɛ tɛ kun tɛ ninnu de don sinon foyi. Perli mais i b'a kalama k'u bɛ tila ka passer ni plateau in sanfɛ yan. Ça c'est ninnu Ala ye ne dan ne y'u dan de. Ok an y'o yɔrɔ faamuya donc o la i bɛ i ka Pakoloni ni freestyle dɔ kɛ anw ye. Pakoloni. Ouais o de don hɔn. N tun bɛ kulonɛ la bɛ denmisɛn ɲɛna bɛ sɛbɛrɛ la mankan ta n bɛ taa tugu la ka i fo k'i da n ma da tu la k'a yira k'a fɔ n bɛ su la trophée joli ɲɔ ta classe la ka n ka quartier bila top la niveau bonyana Mali rap ma yɛ u b'a dɔn ko n bɛ se de u b'a dɔn ko n ma dɔn de u b'a la kan juguya de sinon u b'a dɔn ko n ye wara ye ya Pakoloni tɛ pa ye Pakoloni tɛ pa ye Pakoloni tɛ pa vraiment son in ɲɛna yɛrɛ n'an yɔrɔ min na i ko bi n'a fɔra ko Perli yɛrɛ ka Pakoloni remix bolo est-ce que i bɛ sɔn. Ouais bon déjà n b'a la mɛ projet kan actuellement parce que fanu caman bɛ ka plaigner Perli famana son kɛ ni fɛn ninnu ma mais n bɛ projet kan o fɛn in bɛ sɔrɔ a la an da bɛna se o yɔrɔ ma parce que condition yɔrɔnin ye. C'est vrai. Ouais bon Asi an bɛ avancer ni Perli ye an da bɛna se yɔrɔ dɔ ma sisan on a vu des collaborations de Perli avec certains artistes tels que Memo, il y a Master Sumi, il y a la comédien dɔ b'a la du nom de Tanti Epso, ne yɛrɛ Tanti ye. Mais Perli i ka fanu bɛ se ka mun faamuya c'est des simples collaborations ou bien featuring b'a la. Bon sur ce a bɛɛ b'a la a bɛɛ ɲagaminen don a la kɔnɔ bɛ kɔnɔ kɔnɔ quoi donc c'est-à-dire ni Memo ni fɛn ninnu an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais ko wɛrɛw bɛ ka don kow senkɔrɔ tuguni même avec Tanti FC ne y'a fɔ Perli bɛ fɛ ka ko kura de kɛ c'est-à-dire bɛ fɛ ka na ni ko kura de diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnkilida kɔnɔ min ni ko kɔrɔlenw tɛ kelen ye quoi donc ko caman bɛ sen na quoi a ne mun mɛlen tɛ gansan ten n bɛ fɛ ka ko caman kɛ fitinin ko bɛ ko ninnu senkɔrɔ ko caman b'a kɔrɔ quoi a caman b'a donc ni min nana ye inshallah o de bɛ langale. C'est ça. Asi an bɛ avancer dɔɔni yan'u cɛ donc an bɛ pause ta toujours an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo maintenant an minnu abonné don toujours a y'an suit minnu abonné tɛ a ye taa abonné parce que nin ko daminɛ nin aw yɛrɛ bɛ Perli sigilen na
yalo chamta pose la maaw baga avant wasa y'an ka taa pause la fɔlɔ n bɛ foli belebeleba ta ka di an ka sponsor ma n'o ye Kiné Jeanne ye Perle a bɛ cogo di y'a mɛn a bɛ maaw baga wasa ok an ka taa pause la y'an seginnen tuguni Perle ka na an ka M3 Suti plateau sanfɛ ayiwa ɲininkali minnu b'an bolo sisan Perle son joli de bɔ et puis album b'i bolo ou bien album t'i bolo d'accord ne ka sɔn ka ca dɛ ne ka sɔn ka ca yɛrɛ bon album ko in na tiɲɛ yɛrɛ la album tɛ n bolo fɔlɔ album tɛ n bolo fɔlɔ mais album ko de kan ni ala sɔnna ma album ko de kan donc mala ko sɔn a bɛ taa 20 dama na dɛ 1 2 3 4 fo 20 kɔ a ka ca trop ayi ayo yɔrɔ faamuya yalo clip bɛ Perle bolo ouais j'ai deux clips clip bɛ dɔw yɛrɛ bɛ passer wɛrɛ tɛ a caman téléso ni fɛn ninnu na fantanya comme mama clip ani fantanya olu bɛ yen nɔ c'est ça ok an y'o yɔrɔ faamuya fɛn caman bɛ yen ok o yɔrɔ faamuya la yalo Perle delila ka jouer an ka sanibaw sanfɛ et puis yalo Perle delila ka concert organisé n'a yɛrɛ ya ouais bon ne yɛrɛ ye dɔrɔn ne ye scène-ba ne yɛrɛ de ye scène-ba ye ayiwa je la scène-baw sanfɛ scène belebelebaw sanfɛ ayiwa a ma i b'o yɔrɔ mɛn n ye concert fana labɛn n ye concertw labɛn pour que Sikaso yan nɔ yɛrɛ pour que Sikaso rappeur ka concert ko ninnu don la pour que u ja ka gɛlɛya u ka se ka concert ni fɛnw ta est-ce que ne tɛ ala ye ne dan ne ye Sikaso rappeur dan ouais n ye concert 2 labɛn voilà c'est asi ne yɛrɛ bɛ se ka kuma dɔɔni mais n tɛ n da don o yɔrɔ la dɛ ko ni Sikaso rappeur dan ne m'a fɔ dɛ peut-être ne bɛ k'a fɔ fa wula mais quand même c'est un gars franchement parler asi ne yɛrɛ sɔnna n'o ye parce que scène sanfɛ complexe t'a la ne kan ka bateau ne yan n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ donc il s'impose quoi a b'a imposer vraiment frère ne yɛrɛ sɔnna nin yɔrɔ la ok donc asi an bɛ avancer très rapidement ok an ye yɔrɔ faamuya donc Perle ni jɔn ye featuring kɛ bon featuring ko la ni mɔgɔ caman featuring kɛ parce que wagati dɔ la an tun bɛ ka ko dɔw fɛn première division ko ninnu na kow kun ɲagamina donc n'olu caman ye featuring kɛbagaw ka ca trop c'est à dire dans ma vie ne ka vie artistique yɛrɛ la featuring ko ninnu tɛ ne ka plan ba ye ten mais actuellement ne bɛ fɛ ka na ko ninnu daminɛ sinon moi je vais n ka koba tɛ ten featuring ko ye quoi voilà ne ka koba tɛ featuring ko ye ne bɛ fɛ ka ok donc ani fatɔkɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo su an yɛrɛ t'a la olu bɛɛ ye fatɔko de su na ne yɛrɛ fa min n'a cɛ ayi ne b'o dɔn e yɛrɛ Perle ɲɔgɔn ye ok Perle ka kuma in kɔnɔ n bɛ yɔrɔ dɔ sɛmɛ amala a ko question posé ko a fɛn ye ne yɛrɛ ka kuma parce que ko première division kɔnɔ ko aw tun bɛ fɛ ka featuring kɛ ou bien e tun bɛ k'a labɛn mais an tun y'a ye ko dɔw passé la mais m'o di ama ma ko question posé kunna ne ka kuma latigɛ tɛ même au don na an bɔra ka je sais pas tonton Filani il était là il est passé ici a ye yɔrɔnin dɔ fɔ tonton Filani y'a fɔ ne tɛ dɛ ayi i m'a fɔ voilà a ko tellement que ko c'est pas sɛgɛ digila Perle la ko c'est pas besta ko bile a dɛsɛla k'a yɛrɛ kɛ c'est pas ko fatɔ de wa a tilala k'a fɔ ko hali n'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye ko diɲɛ gɛlɛya k'i b'a senti donc tu as quoi à dire sur ce point bon ni ko n'a kɔrɔ tɛ tonton Filani tɔgɔ in kan ka ne bato nin parce que dans la vie ale yɛrɛ tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ ni ne tɛ même c'est à dire même Filani tɛ se ka sɔn bɔ c'est à dire ale yɛrɛ n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na a dayirimɛ bɛ ne de la quoi komi i m'a fɔ n ka Abu den na n ko ma ni dayirimɛ bɛ Maka la c'est à dire ne yɛrɛ fa ko ne kana to ka kuma a ko la a ka ko la ko parce que ko ne
jɔlen bɛ se ka daji to cɛw kun cɛ la. Donc i bɛ fɛ ka ko tɔnɔ i bɛ fɛ ka. Ne jɔlen bɛ ni mɔ. I bɛ fɛ ka sunɔgɔ kuma de fɛ. Ale kan ka ne bato ne a b'a kalama. Fako ninnu bɛ wakili sanfɛ de. Fatoya ye mɔgɔ ladɔnya de ye donc mɔgɔ tɛ se ka faamu ale ne m'a dabɔ faamuyali kama. Sinon ko bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn. I ko ten dɛ. Ale kan ka ne bato ne. Lamɛnni surunin nɛgɛso kadiri jɛngɛni. A b'a kalama. Ayiwa an bɛ m'o yɔrɔ kɛrɛfɛ tuguni. A b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais j'espère que Filani yɛrɛ a bɛ ni armée cette fois-ci ka. Filani kɔni tɛ sa. I ko k'a tɛ se dɛ. Fɔlɔ. Donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ. I tɛ foyi dɔn. Ne ko ten i tɛ foyi dɔn. Et puis i b'a dɔn a da tɛ ka siga yɛrɛ ka nin fɔ a. Ko ni cɛ ye sɔrɔ. Wala ye ne da ne Filani dan sa. Ni cɛ ye sɔrɔ na yɛrɛ de. A b'a kalama. A tɛ se ka foyi de kɛ ne tɛ. Filani bɛ se ka jumɛn ne ka fɛn Filani ka ko ne de bɛ fɛn. Bon n'a nana fɛn fɛn sanfɛ a bɛ ne de tan. Même ni Filani n ko ne de don. Filani de ye ne de ye. A kan ka ne bato ne. I b'a kalama. Ne yɛrɛ bɛ ka hami. Diɲɛ bɛɛ. Ne bɛ ka hami n'an bɔra Filani kana n'an kunbɛn dɛ Perli an bɛ ka siran dɛ. Ko ne jɔlen bɛ se ka daji tu cɛw kunkolo la ko ne Fako ka ko fɛ Filani bɛ. Donc très rapidement an bɛ passer sisan kun bɛ ka se cɛncɛn ma. Donc Perli maintenant le niveau d'étude. Perli ye étude kɛ dans niveau hakɛ jumɛn na. Déjà DEF de b'i bolo wa BAC b'i bolo wa i sera université la i y'a kuma min fɔ mais c'était pas bien i kun b'a walawala ka ɲɛ quoi. C'est vrai. Bon o ka Perli bon ma BAC sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n ye école kɛ dɛ n ye école kɛ fɔ mais ma BAC sɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la n tilala ka taa transit la transit 2 ans transit diplôme bɛ n bolo mais ne ka côté olu ko ninnu ye kalanko ni fɛn ninnu tɛ fɛn ya la. Juste diplôme nɔfɛ dɔrɔn. Voilà ne businessman de ye. K'a ye businessman ne homme d'affaires mais Perli jɔ an fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye. Tout récemment an ka émission daminɛ i ko ko master sumin ka di ye turu mais les master sumin c'est au cadre de ce pays master sumin ninnu kuwalalen don trop. Oui. Bon c'est ça c'est mon idole mais mɔgɔ ka idole tɛ a yira ko walan ye fɛn dɔ ye mɔgɔ bolo ko kalan ye ka t'i sigi école la ou bien n ye doctorat sɔrɔ n ye fɛn sɔrɔ kalan ye ko dɔn de ye a bɛ yan kalan ne kalannen don dɛ mais aw hakili bɛ kalan min na o tɛ ne bɛ kalan ye min ye ne ko a tɛ faamu e m'a faamu. O ye tiɲɛ parce que ama i ɲɛ taara kusiw bɛɛ bɛ Perli bolo a sɛgɛ kɛ. Ani kolon. Ninnu ye n taama ɲɔgɔn ye dɛ ninnu ma yɛrɛ. O fɛnɛ ye kalan dɔ ye. Non ninnu ye n taama ɲɔgɔn de ninnu bɛ ne bɛ yɔrɔ ninnu bɛ yen. C'est ça parce que dans la vie ninnu ye fɛn dɔw ye n y'a f'i ye même ne ka habillement ne ka fɛn bɛɛ bɛ kuma de donc kusi ko ni fɛn ninnu mɔgɔw tɛ se k'a faamu quoi. Ko wɛrɛw de don kolon bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen ninnu ye n taama ɲɔgɔn de ye. I jɔ Perli kolon bɛ yen parce que an bɛ fɛn ninnu ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bolo ka caya komi bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn soman ou bien mɔgɔ minnu bɛ lajɛliw kɛ mɔgɔw ye tu vois ou bien gɔnifɔla minnu bɛ yala nka gɔnifɔ mɔgɔw ye mais an tun b'a dɔn Perli e tɛ gɔnifɔla ye bon an b'i ka somaya ko mɛn donc comme an ɲɛ bɛ ninnu bɛɛ la i bolo an ma se ka fɛn faamu a la quoi au puis hali nin bɛ k'i ka fanu kamana gan o bɛ fɛ ka explication di an bɛ mun faamuya nin ko in na. Et puis à chaque prestation Perli est habillé ainsi donc Perli. Voilà. I kɔni cette fois-ci i kana na fɔ ko o tɛ faamu i kana o dabila. Bon ko ninnu dɔ bɛ yen yɔrɔ ko ninnu dɔ bɛ yen olu man ka faamu dɛ. Olu man ka faamu parce que c'est-à-dire moi je suis quelqu'un même Rasta ni fɛn ninnu kolon olu i b'a dɔn dans la vie olu fɛn ninnu ka di ne yɛrɛ de depuis ne fitinin kolon ko ni fɛn ninnu c'est pas mɔgɔw bɛ ka kɛ min ye o tɛ mais a man ka faamu yɛrɛ de ko dɔw bɛ yen an b'olu de to yen olu tɛ faamu. Mais Perli il faut que an ka fɛn dɔw fɛnɛ faamu e ka foyi yɛrɛ de ma faamuya nɔ mais il faut que an ka dɔw fɛnɛ faamu sinon a ma nɔgɔn. N'a faamuya yɛrɛ a man ɲi a man ka faamu. Ayi mais dɔw kan ka faamuya. Kolon ye ne taama ɲɔgɔn de ye parce que dans la vie traditionnellement bɛɛ bɛ kolon dɔn kolon nafa ye min ye même fɔlɔ ka fɔ cogo la an ka maakɔrɔw b'a fɔ kolon de tun ye wari ye bon kusi ni fɛn ninnu c'est juste ne bɛ ko de fɛngɛ dɔrɔn o bɛ cɛkɔrɔbaya de yira o bɛ kodɔn de yira
c'est-à-dire a b'a yira n bɔla ka fɛn dɔ fɔ sisan ko kalanko a b'a yira Perli le nouveau ko de ni cɛkɔrɔba sigilen don a ka fɛn na parce que aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ala de ye ne dan ne ye rappeurs dan donc ni maa sera yɔrɔ dɔ la et puis couche fila de don finman ani jɛman i m'a faamu a bɛ kuma de mais finman in o bɛ mun fɔ jɛman in o fɛnɛ bɛ mun fɔ finman in ye fɛngɛ de ye finman in bɛ kuma de an b'an ka faamu de quoi ayi mais hali ni m'a bɛɛ expliquer i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye c'est-à-dire parce que ni kunpa b'an bɛɛ de la i ka fanu aw bɛɛ ne bɛna muso fila de fɔ finman ni jɛman finman ni jɛman tubabu ni farafin j'espère qu'il tɛ ka dabiri m'o de représenter ayi non c'est dabiri tɛ a man ka faamu ko wɛrɛ bɛ yen mais o fɛn de don finman ani jɛman muso fila donc olu de bɛ représenter la depuis sisan c'est juste ka fɛngɛ kɛ quoi Perli an b'i ka kuma tigɛ dɛ n'a sɔrɔ i ka fɛn o yɔrɔ mɛ n'a sɔrɔ ale bɛ fɛ ale ka kɛ kelen dɔrɔn de ye fɛn tɛ yen Fatou ko foyi tɛ Fatou ko ka ca ni ko ɲuman ouais Fatou ko ka ca ni ko ɲuman foyi tɛ hali foyi tɛ ne bolo Asi on passe très rapidement ala ye foyi tɛ ne bolo Perli on veut savoir Perli yɛrɛ sigilen don min sisan actuellement ouais bon actuellement n bɛ Sikaso ni Bamako cɛ n bɛ Sikaso ni Bamako cɛ mais n ka sigili fanba ye Bamako de ye parce que n b'a la ka fɛn dɔ fɛn sɔnni dɔrɔn yɛrɛ Perli tɛ Mali sigibaga ye inchallah ni ala ye si ni kɛnɛya di parce que ne bɛ fɛn minnu kɛla ne bɛ musique genre minnu kɛla a tɛ faamu yan nɔ yɛrɛ mɔgɔw tɛ se k'a faamu a faamuyabaga ka dɔgɔ donc o de la couche fila bɛ n bolo finman ni jɛman tubabu muso de bɛ kɔn ka furu donc an bɛ sɔrɔ ka farafin muso furu tubabu ni fɛn ninnu ne festival ba ni fɛn ninnu mɔgɔ ba ninnu de bɛ Perli ka ko faamuya donc o genre o fɛn ninnu donc fanu ara ɲabana c'est ça Perli ko a tɛ ka kati yan sigibaga voilà parce que talent b'ale la les africains ko tɛ ka reconnu o tɛ se ka k'a bɛ taa ɲɛfɛ yan fɛ yen voilà ne bɛ festival ba ninnu ko ba ninnu ko ba ninnu ne b'olu ko ninnu donc an bɛ se k'a faamuya cogo min na o de ye Perli ka changement o de ye Fatou an parce que malarapu yɛrɛ hinɛ bɛ ne la parce que malarapu yɛrɛ bɛ ko cogo min na a situation bɛ cogo min na c'est zéro kamere kɔfɛ vie ninnu de ka d'u ye sigarapu ou bien malarapu Mali yɛrɛ a bɛɛ Mali yɛrɛ sigarapu kɔni tɛ sa mɔgɔ ye mɔgɔ ya ko kuma na a bɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ta ka don a la mɔgɔ ye kuma sigarapu tɛ voilà malarapu a bɛɛ c'est-à-dire ko kuntan ninnu olu bɛ genre minnu na tantôt nafa t'a la c'est des choses i ko k'a tɛ taa yɔrɔ jan quoi donc ne bɛ vie fɛngɛ de kɛ fo mɔgɔ ninnu fɛ yen donc fana aw faamuya ye c'est ça ok donc on va passer très rapidement Perli quels sont tes projets à venir qui donnent fin sisan na ka i ka détail dɔn d'an ma ne bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ bilahi k'a bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ diɲɛ bɛɛ ne bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ donc o de la le gars il mérite des applaudissements an kan ka tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ la parce que ne ka i b'o quoi o de la mɔgɔ tɛ ne faamu quoi c'est-à-dire an ka par exemple sisan n bɛ exemple ta sisan mɔgɔ min kari minnu bɛ ka taa Bamako sisan ne ka don a kɔnɔ ne bɛ ka taa Bamako c'est-à-dire bɛɛ dɔw ɲɛnatagalaw bɛ don a kɔnɔ dɔw bɛ dan Buguni dɔw yɛrɛ bɛ dan Farakala kɔrɔ c'est-à-dire mais mun bɛ taa Bamako o bɛ temps ta kari kɔnɔ ani mun bɛ dan ɲɛna olu tɛ se k'u ta ɲɛnatagala bɛ kɔn ka se ne ni malarapɛrɛw bɛ ten ne bɛ fɛ ka taa fo Bamako de n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma in faamu quoi olu bɛ mɛn sira la mais Bamako in de y'a dan ye o de ye fo fɛngɛ in ye quoi voilà o ko in de bɛ laban quoi o bɛ ko minnu o bɛ sira minnu na ça c'est des choses écran kɔfɛ vie ninnu moi je n'aime pas ça ne t'olu fɛn ninnu fɛ voilà ne bɛ vie réalité de réalité in dɛ o bɛ ka ban min na ne bɛ vie o de kɔnɔ quoi i m'a faamu o tɛ ne faamu mɔgɔ tɛ ne fatɔya ye mɔgɔ ladɔnya de n'i ye fatɔ ye i ye sanfɛ mɔgɔ de mɔgɔ sanfɛ mɔgɔ man ka faamu yɛrɛ i ka ko dɔw man ka faamu yɛrɛ o de don donc komi i ko i bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ hali ni a force tɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a nɔgɔya dɛmɛ suguya ka ca dɛ dɛmɛ sugu bɛɛ la financièrement mentalement tout parce que don dɔ la ne bɛ fɛ ka diɲɛ yɛrɛ de dɛmɛ parce que don dɔ la f'a kana fɔ
ko dɔ ka ɲagami fo diɲɛ bɛɛ mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛnabɔ ni perli tɛ diɲɛ bɛɛ n tɛ k'a fɔ Mali dɛ n tɛ k'a fɔ farafinna dɛ ne bɛ diɲɛ c'est à dire ne bɛ fɛ ka diɲɛ de dɛmɛ nka ni yɛrɛ bɛ ne la ne bɛ k'o baara de kɛ o de la mɔgɔ tɛ se ka faamuyali kɛ perli ka ko tɛ se ka faamu yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a faamu quoi ne t'a fɛ a ka faamu yɛrɛ wa o tɛ se k'a faamu yɛrɛ c'est ça. Déjà, nous y gagnons. Tu vois que initiative ɲɛnama ba de parce que l'autre jour on bɛ ka Guinée nationale lajɛ a ka muso ka décès là c'est pas Fantani a ko dans la vie n'i bɛ ko min kɛ kana kɛ i kelen kama a kɛ don dɔ comme n'i taara mɔgɔ bɛ se ka karisa ka ko ɲuman rencontrer a yɛrɛ kɔ diɲɛ bɛɛ ka ne tɔgɔ fɔ mais ala ka nɔgɔya i ye amina arabi a bɛ kɛ aw bɛ dugawu kɛ n ye sini kɛnɛya de la a kana fɔ tɔw ka kow kɔni ne ka kow bannen don koyi aw bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛya de la sinon a tɔ kɔni o banna ala ka sini kɛnɛya amina arabi an bɛɛ ma an bɛɛ ma amina parce que a fɔra anw ɲɛnɛ a ka kɛ anw ɲɛnɛ ya rabbi inchallah an bɛɛ a bɛ k'aw ɲɛnɛ ok an ye ɲɔgɔn faamuya Perli maintenant t'as quel conseil qu'a dit camarade wow quel conseil ni kuma in diyara ne ye dɛ Sikaso ko la moi j'aimerais ne tun yɔrɔ a kuma ma nɔgɔn ne ma parce que u caman animateur caman même u tɛ don ne kan n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na u b'a fɔ Perli n t'a dɔn a ko kɔni bɛ cogo dɔ la quoi voilà u bɛ fɛn min kɛ wa ne kɔni t'a dɔn i jɔ n bɛ king dɔɔni o dɔɔni min i k'i kan bila en l'aise ne bɛ se ka question conseil min di ne jɛɲɔgɔnw ma ni frères ma parce que n y'a f'i ye cogo min na Sikaso rap la ni ko n'a kɔrɔ tɛ ne kan ka bato ni rappeurs kan ka ne bato ni n'u bɛ bɔ ka t'u ka prestation n'u bɛ taa fɛn o fɛn na u kan ka ne bato ne bɛ se ka conseil min d'u ma u ka baara kɛ parce que yan nɔ Sikaso yan nɔ n'a y'a jateminɛ Sikaso artiste tɛ baara min kɛ a bɛ fɛ ko nafa de sɔrɔ quoi sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la an b'a fɔ dɛ parce que i b'a jateminɛ même u bɛ concert ni fɛn minnu organiser tan moi ne de kɛra fɔlɔ ye Sikaso yan Sikaso rap pour que u ka ja ka gɛlɛya même ka lamisa bɛngali ni fɛn ninnu ta ne de y'a kɛ mais ne tilala k'a ye concert bɛ ala ka kɛ concert tala ka marcher m'a fɔ dɛ ne b'a fɔ dɛ concert tala ka marcher ne hakilila ni problème bɛ yen aw b'aw jɔ de fɔlɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini problème na mais aw bɛ problème to yen k'aw bɛ c'est à dire ka to ka o kɛ baara de bɛ kɛ o bɛ ka baga population ma population tɛ dɛ Sikaso population tɛ dɛ ne b'a fɔ Sikaso rappeurs de don n'i yɛrɛ kɛ cogo min na i bɛ minɛ ten mɔgɔ yɛrɛ de i ɲɛna i yɛrɛ de don i tiɲɛna i yɛrɛ de don parce que rappeurs bɛ cogo min na population bɛ kɛ ten baara de tala ka kɛ n'a fɔla baara u b'u kɛ heure bɛɛ u bɛ texte sɛbɛn ni fɛnw na c'est pas ça heure bɛɛ aw bɛ son bɔ la o dɔrɔn tɛ baara yɛrɛ o ye baara dɔ o dɔrɔn tɛ baara ye il faut ko kɛcogoya c'est u kɛcogoya ni sa fɛɛrɛni sa fɛɛrɛni aw ye fɛɛrɛw kɛ ba ye minnu bɛ ka bɔ u b'a la ko rappeurs bɛ bɔla Bamakɔ ka na mɔgɔ bɛ ka t'u ka concert ni fɛnw na olu ye fɛn dɔ de kɛ o min mɔgɔ la impressionné olu ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min b'a to mɔgɔ bɛ se ka t'u ka wari bɔ k'u lajɛ aw tɛ ka fɛn kɛ o vous n'avez a ma foyi de kɛ wallahi bilahi o ma foyi kɛ même a ka cɛ surumani a ma foyi kɛ il n'a rien fait culture ko bon foyi nin tɛ foyi dɔn nin tɛ foyi dɔn ne pɔrɔpɔrɔ mɔgɔ de donc ne b'a fɛ u ka baara dɔrɔn de kɛ baara dɔrɔn baara de ka di ne ye an ka baara kɛ an kana presser fɛn tɔnɔ ma c'est à dire ni baara kɛla tɔnɔ yɛrɛ bɛ na yɛrɛ ye quoi c'est juste ça an ka baara dɔrɔn kɛ an kana kɛ muso ko ye an kana kɛ manamana ko ye dɔnkilida ye fɛn ba de ye dɔnkilida ye fɛn belebeleba de ye et puis fana n b'a f'u ye fana u kana dan dɔnkilida dɔrɔn ma an ka ko wɛrɛw fara a kan an ka baara kɛ c'est à dire an ka baara wɛrɛ kɛ ka fara dɔnkilida kan c'est à dire n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min i bɛ artiste ba fɛn fɛn u bɛ fɛn wɛrɛw la activité wɛrɛw la ka dɔnkilida kɛ fɛngɛ ye quoi donc u ka baara kɛ u kana taa u da ka sunɔgɔ k'u da 4 heures ka wuli 16 heures ka t'u sigi gɛrɛn ni fɛnw na o ye fuwara de ye u ka wuli ka baara kɛ ka dɔnkili fana da
ka se ka ko kɛ mun bɛ mɔgɔw hali bi ka mɔgɔw bila ka wari bɔ ka t'u lajɛ sinon o ma se o ye fɔlɔ de e k'a to yen ba ye n bɛna yir'u la ne bɛna stade tɛrɛ ne bɛna Sikaso koli an bɛ concert k'a kɔnɔ n bɛna yir'u la i ko k'i bɛna Sikaso kɛ tarako ka Sikaso koli an bɛ concert k'a kɔnɔ ne tɛna stade ta ne tɛna foyi ta ko bɛ nalen sa n bɛna fɛn min kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ na langali inshallah i b'a kumaba fɔ dɛ ayi mais a b'a fɔ cogo min a dusu fɛnɛ b'a la ten mɔgɔba de bɛ kumaba fɔ awɛ asi Ala k'o don yira an na amina yarabi mais n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ question perdu kunna yalɔ est ce que rancune bɛ ni Sika rappeur cɛ rancune na ne denw de don k'a denw donc rancune tɛ se ka don ne dan ne y'u dan mɔgɔ in den cogo di Sikaso rappeur ninnu kɔni n ko ni ko n'a kɔrɔ tɛ u kan ka ne bato ayiwa foyi tɛ ne ni rappeur cɛ u bɛɛ ka di ne ye trop fɛn dɔ ɲininkali kɛ le début comme émission banna mais i ye conseil dɔ fɔ sisan i ko u ka baara kɛ ko fɛɛrɛ de ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ il y a un grand frère a bɛ Bamakɔ actuellement je sais pas ni i hakili b'a la Emi maintenant Emi qui ye groupe dɔ créé a fɔra ko Perli ma sɔn ka don a la donc i ko Sikasokaw Sika rappeur ka ko kɛcogo k'a maɲi donc o de kama Perli ma sɔn ka groupe intégré wa ou bien cause wɛrɛ tun b'a la. C'est ça. Jusqu'à fin finaliser. C'est ça parce que emi nanu uja bagabaga ne a yira emi na kɔrɔ tɛ si hakili de don i ka kɔrɔ ne si la mais i ma kɔrɔ ne hakili la dans la vie an tun ma se o wagati o an ma se o wagati k'i ban ka taa ko ni cachet tɛ même olu hakili bɛ mɔgɔ minnu na tantôt olu bɛ taa concert dɔw la olu bɛ taa fɛn dɔw la sans cachet mɔgɔ tɛ se ka wari minɛ fɛn bɛɛ la i bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ kama i bɛ ko dɔ kɛ bi san wɛrɛ de i b'a wari sɔrɔ san wɛrɛ de i b'a tɔnɔ sɔrɔ donc ne tuma se o ye ne ko Emi ma i bɛ se ka kɛ ne t'a la donc a ye denmisɛnnin piyan-piyannen ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u ja bagabaga ne ko ne t'o don o la dɛ ne ma sɔn o ma parce que an tun ma se donc u bɛ ka concert ko ni fɛn minnu kɛ tan an ma se an ka baara kɛ ne bɛ fɛ an ka baara de kɛ baara de bɛ kɛ walayi bilayi fɛɛrɛ de don. Ok an y'o yɔrɔ faamuya. D'accord donc. An ka émission sera a laban ma mais avant k'i ka foli ta ka di mɔgɔw ma Perli yɛrɛ ka son ninnu bɛɛ la son jumɛn ka di Perli ye déjà an yɔrɔ c'était déjà Perli an y'i ka conseil bɛɛ faamuya mais an dun y'a ye o bɛ k'a fɔ fɛnɛ ko Perli tununa i ma ye a tɛ ka ye mouvement na a tɛ ka son bɔ tuguni ni rien quoi mun na ne don ye bon fɛn ma na n'o ye tununi tɛ parce que souvent il faut i bɛ reculer pour mieux sauter quoi ni y'a ye ne tununen don ni y'a ye ne tɛ ka ye olu tɛ se ka ko kɛ ni ne tɛ ni y'a ye ne tɛ ka ye ne tɔgɔ bɛ ka fɔ tan ne nana ye a ko ma nɔgɔn dɛ o de la i tun bɛ voilà moi je suis quelqu'un ne kɔni tɛ ka dɔnkili da mais minnu bɛ ka dɔnkili da u bɛ ka album kuturu kɛ ne ka hali bi ne ka son kɔrɔ de bɛ k'olu ci aw kɔni kan ka dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen yeli ko tɛ donc ko n'a tɔgɔ de don hali sini ma weleli kɛ fɔnu Perli ko k'a fɔ ye ko sagaji kɛ contrôlement bɔ k'a ka fɔ ka na voilà n ko n bɛ nalen force ɲini ka n bɛ nalen donc n ye min fɔ a ye ok an y'o yɔrɔ faamuya an ma donc son jumɛn de ka di Perli a ka son bɛɛ la ouais o son o ye mama de ok donc i bɛ freestyle kɛ n'o mama ye ka kun cɛ avant k'i ka freestyle kɛ i bɛ foli di i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka fanu ma i ma ani ka manager i bɛ foli di i diɲɛ mɔgɔw ma kan i bɛ sɔrɔ ka freestyle kɛ donc ok yani n ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ foli di émission lamɛnbaga bɛɛ ma c'est à dire diɲɛ bɛɛ fɛn fɛn bɛ ka émission in lamɛn ani n ka fanu bɛɛ fatɔw bɛɛ donc k'u k'u kulo majɛ inshallah ko baden bɛ nalen n ka foli bɛ n ka manager très puissant donc foli belebeleba b'a ye n ka foli bɛ n kanubagaw bɛɛ ani n baaraɲɔgɔnw bɛɛ ye ani M3 City yɛrɛ foli belebeleba bɛ d'aw ma a bɛ d'aw ma a bɛɛ bɛ d'aw ma fɛn bɛɛ y'aw de ye yama fɛn bɛɛ y'aw de ye ani King Legend foli belebeleba bɛ d'aw fana ma donc bɛɛ de don quoi mɔgɔw ka mɔgɔ a b'a fɔ mɔgɔw ka mɔgɔ ye ko mɔgɔw ka mɔgɔya tɛ kɛ ni mɔgɔw ka mɔgɔ tɛ mɔgɔw ka mɔgɔ bɛ mɔgɔya la mɔgɔw ka mɔgɔ bɛ yan o mɔgɔyalen don donc an bɛɛ bɛ mɔgɔya de kɔnɔ o mɔgɔya tɛ mɔgɔya ni mɔgɔya tɛ waati donc foli bɛ di bɛɛ ma émission in lamɛnbaga bɛɛ ne ka son ka di ne o ye mama de ye son in ka di ne yɛrɛ
an foli di an bangebaaw ma c'est-à-dire n'olu tɛ an tun tɛ kɛ yan. An ye ɲɔgɔn faamuya mais mɔgɔ ka mɔgɔya nin mɔgɔ ka mɔgɔ fo funtɛni ganni la o ye fɛngɛ de n ko fɛnw bɛ nalen o fɛnw bɛ nalen sɔn kura n ko fɛn bɛɛ nalen o tɛ foyi dɔn olu tɛ foyi dɔn koyi n bɛ na ni ko kura de ye ko kura baden ye. Ayiwa an ye ɲɔgɔn faamuya donc sisan an ma an bɛ sira di Perli ma a k'a ka dernier morceau da freestyle kɛ an ye. Donc comme a yɛrɛ y'o fɔ déjà ko Mamari ka d'a ye o de ka d'a ye n'a ka son bɛɛ donc a b'o freestyle kɛ ani a kanubagaw ani fɛn o fɛn b'anw lajɛ an bɛn'o freestyle kɛ donc sira b'i bolo. Ko mama ite hakɛ to n ɲa mama ite duwawu kɛ n ɲa mama ite hakɛ to n ɲa mama ne ye den ye mama ite hakɛ to n ɲa kuma nin dɔ bɛ min ɲininka la n'a bɛ bɛn i bɛ n jaabi la mama i bɛ n jaabi la ne bange don fo bi est-ce que ne ye kojugu k'i la ne bange don fo bi est-ce que ne ye kuma jugu f'i ma maakɔrɔw bɛ kuma dɔ fɔ ko maa ko bɛ i mama ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko fali faden tɛ ɲama ye. Merci beaucoup. Ok komi nin tun ye ani an ka artiste belebeleba ye komi déjà aw yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn ka ban an ka fatɔ kɛ donc an bɛ bi ta in bila yan an bɛ foli belebeleba ta ka di an kanubagaw ma toujours rester connecté ni mago bɛ ko wɛrɛ la i bɛ se ka an suit an ka YouTube sanfɛ www.mtorastudio.com ou bien ni mago b'an na i b'a toujours i b'an sɔrɔ fɛnɛ an ka Facebook sanfɛ an bɛ foli belebeleba ta ka di an kanubagaw ma ani minnu m'u ka temps perdu ka sigi k'an ka fɛnw lajɛ donc foli belebeleba y'o ye an bɛ kuma sɛmɛ an ma boss la foli mun b'a bolo a k'o kɛ an kanubagaw ye. Donc ceci prend la fin de l'émission an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. Toujours à même fois ayo abonné à la chaîne YouTube sanfɛ donc pour ne rien manquer ko tɔ bɛɛ ka na a ka ca donc ni mi abonné a bɛɛ bɛ k'i kɔ donc partout sur les réseaux sociaux i b'a don dɔrɔn www.mtorastudio.com big up an bɛ ɲɔgɔn bolo. À la prochaine.